Bitin. 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 B10 plus 1 free! Sa Magic Flakes Plain 10 plus 1 free sulit pack, wala pa kulang-kulang. Tungod kay maski pa sulit versus previous packs of 10s na ang Magic Flakes Plain. Sa 10 plus 1 free sulit pack, mas barato pa versus other plain crackers in supermarkets. Palit na! Lamig na ay Magic! Ako si Crisel Jane Rebolio, 25 years old, insurance agent. Nagiinom ko og stress tabs matag adlaw labaw na kong stress. Tung nahibaw-an ako nga ang stress di ay makahurot sa nutrients sa akong lawas, gipangita gyud nako ang stress tabs. Tan-aw nako, gawa sa proper diet and exercise, si stress tabs ang nakatabang nga ibalik ang mga nawalang nutrients nako tungod sa stress. Ayaw pasagdi nga hotdon sa stress ang nutrients para looking fresh ug alert paghihapon bisan stress. Always read the label prior to use. Multivitamins plus iron is the generic name of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor. This time check is brought to you by Efficacent Oil, your trusted ginhawa for rest and relaxation. SB19 here. Ano atin? Atin po, chicken McDo. Much malaki, much juicier, much crispier ito. Versus previous recipe. Better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Parami na tayo. So in love sa chicken McDo. Para sa'yo at para sa atin. Ang better chicken McDo. Atin to, chicken McDo. Bigger, better chicken McDo. Versus previous recipe. Dried through for a McSaver Sulit Busog Chicken McDo meal, 99 pesos lang nationwide. This time check is brought to you by Solmix Advance, walang kasing lakas. This newscast is brought to you by Alaxan. Sa maliit o malaking aray, Alaxan FR agad. This time check is brought to you by Maxvit. For the man na may Maxvit gigil. Aray! Manny Pacquiao ni. Sa kada adlaw nga away, bisan gamay nga aray, kung ibaliwala, bas hindi na ka makapadayon. Alaxan FR dayon. Diretso kung asa gikan ang sakit sa lawas. Sa gamay o dakong aray, Alaxan FR dayon. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaxan FR. If symptoms persist, consult your doctor.